अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। सदर आरिफ अलवी की जानिब से संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन जो धमाका किया गया, जो उनकी जानिब से ख़बर ब्रेक की गई, जो उन्होंने ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ गया, पूरे पाकिस्तान में जलजला आ गया और उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक आना बाकी हैं, अभी तक आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। और आज जो सारा कुछ हुआ है ऐवान सदर में, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई, उस बारे में मैं आपको आगाह करूँगा। सेकंड ये कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कमर कस ली है और बहुत से अहम तरीन केसेस की समाअत शुरू करती है और उनसे एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है। वो मुलाकात क्या, किसने की है, मुलाकात के अंदर क्या डिस्कस हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। दो बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सदर आरिफ अलवी वाला जो मामला है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है, सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक होती जा रही है। उसकी वजह ये है, हालांकि आज सारा दिन मीडिया में बडग्राम के अंदर जो वाक़या पेश आया, जिस तरीके से चेयर लिफ्ट में बच्चे और एक शख्स जा रहा था, उनकी डोरी टूट गई और वहाँ पर वो फंस गए, तो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन करके ना सिर्फ 2-3 बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया, वहाँ से निकाला, बल्कि मज़ीद को निकालने का ऑपरेशन अभी भी जारी है। रात हो गई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आर्मी ने कहा हम यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेंगे और इनको हर हाल में बाहिफाजत रेस्क्यू करेंगे और सबको बचा लेंगे। और ये बड़ी ज़बरदस्त काबिश, और इसका जितना क्रेडिट पाकिस्तान की फ़ौज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करने वाले हर बंदे को सलाम है कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया और इन्होंने ये जो बच्चे फंस गए, लोग फंस गए, उनको बचा लिया। अब सदर आरिफ अलवी वाला जो मामला था वो पूरे दिन में पीछे चला गया, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के ऊपर सिर्फ एक ही खबर चलती रही, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी और भी खबरें चलती रही, लेकिन मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के ऊपर सिर्फ एक ही खबर चलती रही। ना हेडलाइंस चल रही थी, ना कोई खबर आ रही थी, ना कोई ब्रेकिंग आ रही थी, ना कोई और मामला। लेकिन सदर ने क्या किया, सदर की जानिब से जो ये धमाका किया गया, ज़लज़ला आया ट्वीट के बाद, उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। अब हुआ क्या, सदर आरिफ अलवी की जानिब से अपने सेक्रेटरी को फारिग कर दिया गया था। उनको कहा गया था इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कि इस बंदे की खदमात आप वापस ले लें। किसकी? सेक्रेटरी बखार अहमद की, जो सदर आरिफ अलवी के बकौल ये बंदा, ये शख्स ज़िम्मेदार है। जवाबन उसने क्या किया, उसने ख़त लिख दिया और उसने सारी कहानी बयान कर दी और बता दिया कि बिल तो हमारे पास आए नहीं, बिल तो पहुँचा ही नहीं, तौसीक हुई नहीं, सदर ने दस्तखत किए ही नहीं, इस वजह से इसको एसेंट समझा गया और ये बिल जो है वो कानून बन गया। तो ये भी उसने भी, सेक्रेटरी ने भी गोंगलुआ तो मट्टी चाड़ी है, ये उसने काम किया। अब सदर आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया था कि वक़ार अहमद को फारिग करके हटा के हुमैरा अहमद को लगा दिया जाए। अब दोनों वो बैचमेट है, हुमैरा अहमद और जो वक़ार अहमद है। हुमैरा अहमद इस वक्त नारकोटिक्स में है, वहाँ पर उस डिवीज़न में काम कर रही हैं। तो वहाँ उन्होंने तो आने से मादरत कर ली, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, लेकिन मैंने सदर के ऐवान सदर में नहीं आना और यहाँ पर अपनी खदमात सरअंजाम नहीं दे, उनकी जानिब से तो मादरत कर ली गई है। अब ये असल मामला सदर, निगरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ गए। एक तरफ सदर और दूसरी जानिब निगरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने, और इसकी वजह से एक ख़तरनाक टकराव की सूरत हाल पैदा हो गई है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख इस तरह के वाक़यात से भरी पड़ी है कि जहाँ पर टकराव की, आमने सामने आने की सूरत हाल पैदा होती है इदारों की। कभी अदलिया एग्जेक्टिव आ जाती है, अदलिया और हुकूमत और पार्लियामेंट आ जाती है, कभी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत आ जाती है, कभी अपोजिशन हुकूमत आमने सामने आ जाती है। और इस मरतबा सदर, ऐवान सदर का इदारा और दूसरी जानिब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ। आप इस बात को समझ लें, सदर असल में पार्लियामेंट का ही एक हिस्सा है।
جو 1973 کا آئین ہے اس کے مطابق جو یہ صدر ہے، لوور ہاؤس قومی اسمبلی اور اپر ہاؤس سینٹ دونوں اور پریزیڈنٹ ہاؤس تینوں، یہ مل کے پورا آپ کا پارلیمنٹ بنتا ہے، مجلس شورا بنتا ہے۔ یہ اگر ان میں سے ایک کو مائنس کر دیں، ایوان صدر کو یا پریزیڈنٹ ہاؤس کو یا سینٹ کو یا قومی اسمبلی کو، تو آپ کی پارلیمنٹ کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ ہے، اصل میں پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اس وجہ سے صدر کے دستخط، صدر کے سائن بڑے ضروری ہیں۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ صدر کے دستخط کے بغیر ہی، سائن کے بغیر ہی، توثیق کے بغیر ہی، اور ٹویٹ کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ٹویٹ کے 2-3 حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صدر نے کہا میں نے دستخط نہیں کیا اور میں نے اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے واپس بھیجا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صدر نہیں چاہتے تھے کہ یہ بل پاس ہو، اس لیے انہوں نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے، تو یہ خود سے توثیق اس کی نہیں کی جا سکتی۔ جو ڈیمڈ، جو تصور کیا جاتا ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے قانون بنا دیا ہے، ان لوگوں نے بنا دیا ہے بغیر میرے دستخط کے، تو پھر اس کی زد میں جو آئیں گے میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ تو پہلا جو پورشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کی بیس کے اوپر ساری کہانی، سارا معاملہ کھڑا ہے، اس کی وجہ سے یہ ٹکراؤ کی سچویشن بنی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، انہوں نے کمر کس لی ہے۔ انہوں نے نہ صرف کوئی اہم ترین کیسز کی سماعت شروع کر دی ہے، جس کے اندر یہ جو بل وغیرہ پاس کیے گئے تھے، رانا ثناء اللہ مریم نواز کی ضمانت والیوم 10، اور اس کے علاوہ بڑے کیسز، آرمی ایکٹ آفیسر اور ملٹری کورٹس، ججمنٹ ریویو آرڈر، تو اس پر تو فیصلہ دے دیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، بہت سارے کیسز ہیں ان کے متعلق فیصلہ دینا۔ اور ایک اور جو آنے والا کیس ہے وہ ہے عمران خان کا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دینا ہی دینا ہے، حق میں دے یا خلاف دے۔ پھر یہ معاملہ جانا ہے سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس، وہاں سے پھر ریلیف ملنا ہے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہ ملا پھر ادھر سے ملنا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے وزیر قانون احمد عرفان اسلم نے ملاقات کی، اور یہ ملاقات نگران وزیر قانون ہے۔ یہ ملاقات اصل میں ایک ملاقات، ایک رسمی سی یا ویلکم کہ نئے آئے ہیں، وزیر قانون بنے ہیں اور انہوں نے چیف جسٹس سے ملاقات کر لی ہے، تو انہوں نے حکومت کے جو معاملات ہیں وہ سامنے رکھے ہیں چیف جسٹس کے، کیونکہ اگر صدر سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، چیف جسٹس کے پاس چلے جاتے ہیں اس کیس میں، یہ جو بل والا ہے، تو اس میں بھی یہ بل فارغ ہو جانا ہے۔ تو ان سے جو ملاقات کی گئی اس میں حکومتی موقف سامنے رکھا گیا، تاکہ اگر کوئی معاملہ ایسا آتا ہے تو اس میں حکومتی سائڈ کو سنا جائے اور کچھ ممکن ہو سکے تو فیور بھی دی جائے۔